उत्तरबंगेर शिलिगुड़ी संलग्न उत्तरायण टाउनशिपे बड़सड़ साफल्य आबगारी दफ्तरेर कोटी टाकार अवैध विदेशी मद तैरिर कारखाना फाँस करल आबगारी आधिकारिकरा। घटनास्थल थेके उद्धार हयेछे बिलासबहुल 4टी गाड़ी, एकाधिक मेशिन और प्रचुर परिमाणे स्पिरिट, छिपी और विभिन्न नामी-दामी ब्रैंडेर लेवेल। ग्रेप्तार करा हयेछे 3 जनके। गोपन सूत्रे खबर पेये दीर्घदिन धरे नजरे रखा हच्छिल उत्तरायणेर एकटी बाड़ीके। अवशेषे कनफार्म हওয়ার পরই अभियान चालाय आबगारी दफ्तरेर जलपाईगुड़ी विभागेर अफिसाररा। घटनास्थल थेके उद्धार हय 4टी अत्याधुनिक मेशिन, विपुल परिमाण विदेशी मद तैरिर काঁচামাল এবং বিভিন্ন বিখ্যাত ব্র্যান্ডের নকল লেভেল। সুজিত দাসের বক্তব্য, আমরা বহুদিন ধরে নজরে রেখেছিলাম, আজ নিশ্চিত হওয়ার পরেই অভিযান চালানো হয়। প্রাথমিক তদন্তের ধৃত 3 জন জানিয়েছেন তারা বিহার থেকে এসে এই কারবার চালাচ্ছিল। वो जांच की जा रही है। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें, ये एक बड़ा खुलासा सिलीगुड़ी शहर के अंदर उत्तरायण जैसे जगह पर एक किराए के बंगलों के अंदर जो है सो ये पूरा नेटवर्क गैरकानूनी शराब का कारोबार, चलने वाला कारोबार का खुलासा हुआ है। शराब की बोतलों के साथ, नामी दामी कंपनी की शराब की बोतलों के साथ खाली बोतलें, और यहाँ के सबसे बड़ी बात जो पैकेजिंग तैयार करने वाली पैकेजिंग मशीन एवं अन्य सामग्री भी यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट की जो टीम है वो जब्त की है कि ये बड़ी रेड है, बड़ा अभियान है। आज अब तक का ये एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम का अब तक का सबसे बड़ा ये रेड, और ये सिलीगुड़ी शहर में सनसनी मचा देने वाली रेड हुई है आबकारी विभाग की। और पिछले कई घंटों से जो है ये रेड लगातार चल रही है। जी हाँ, कई घंटों से ये आबकारी विभाग की रेड चल रही है और नेटवर्क, ये पूरा कारोबार जो है वो चल रहा था। और फिर यहाँ पर गुप्त सूचना के आधार पर जो है आबकारी विभाग, बागडोगरा रेंज के आबकारी विभाग के साथ संयुक्त यहाँ पर रेड होती है, अभियान चलता है। और पिछले कई घंटों से ये रेड जो है वो लगातार चल रही है आबकारी विभाग की, और अंदर से सामान लगातार निकलते जा रहे हैं। जो गैरकानूनी तरीके से शराब को तैयार करने वाले सामग्री हैं वो लगातार निकलते जा रहे हैं। ये लेबलिंग है जिससे शराब की बोतलों पर लगाया जाता है, ये स्टिकर जिसको बोतलों के ऊपर लगाया जाता है। इसमें कई कार्टून बरामद हो चुके हैं लेवल के साथ, जो खाली बोतलें। ये देखिए नामी दामी ब्रांड जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर देखिए जो नामी दामी ब्रांड का किस तरीके से गलत इस्तेमाल जो है एक बड़ा खुलासा है आपका। हमारी खबर पर नजर बनी रहेगी, साथ ही खबरों को जानने के लिए नजर बनाकर। গত 2 মাস ধরে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন ছিল যে উত্তরায়ণের কোনো একটা বাংলোতে হিউজ ফেক ফরেন লিকার তৈরি হচ্ছে। ইটস এ কাইন্ড অফ ম্যানুফ্যাক্টরি। তো যেহেতু এটা একটা পশ এলাকা, এখানে তো কোনো রেসিডেন্সিয়াল প্রিমাইসেসে আমরা ওভাবে ঢুকতে পারি না যতক্ষণ না আমাদের ইনফরমেশনটা পিন পয়েন্টেড এবং কারেক্ট হচ্ছে। তো 2 মাস ধরেই আমাদের ডিইসি বাগডোগরা এবং ওসি বাগডোগরা এর পেছনে লেগেছিলেন। আলটিমেটলি গতকাল রাতে ইনফর্মার আমাদের কনফার্ম করে যে এই বাংলোতেই কাজকর্ম চলছে, কাউন্টারফেট ফরেন লিকার বানানো হচ্ছে। তো আজ সকালে নিয়ার অ্যাবাউট 7 AM in the morning, near about 7 AM in the morning, we have raided the premises under my supervision, along with Deputy Excise Collector Bhaktinagar, Deputy Excise Collector Bagdogra and other excise contingent. এখানে আসার পর যে জিনিসটা আমরা দেখলাম, এখানে একটা হিউজ ফেক ফরেন লিকারের ম্যানুফ্যাক্টরি, প্রচুর পরিমাণে ইলিগাল ওয়েতে প্রকিওর করা স্পিরিট, প্রচুর পরিমাণে ক্যারামেল, কয়েক হাজার মানে নিয়ার আ লাখ লেবেল, ফেক লেবেল, হলোগ্রামস, ফেক ক্যাপস, 4 পাঞ্চিং মেশিনস, হিউজ এমটি বোটলস অফ ডিফারেন্ট ব্র্যান্ডস, পপুলার ফাস্ট মুভিং ব্র্যান্ডস সব এখানে তৈরি হচ্ছে। এখানে আমরা আপাতত অ্যাজ অফ নাও আমরা 3 জনকে অ্যারেস্ট করেছি ফর দ্য ডাইরেক্ট ইনভলভমেন্ট ইনটু দ্য ক্রাইম, 1 লেডি অ্যান্ড 2 মেল অ্যাকিউজড। যে আরে এখানে থাকে, ওরা বলছে যে ওরা এখানে ভাড়া থাকতো, বাট স্টিল ইট ইজ টু বি ইনভেস্টিগেটেড whether this house is being owned by them or someone else. That is a part of investigation which we will come to know in due course of time. আমাদের সেইজার এখনো চলছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।
দেখুন, এরা তো যা মদ আমরা পেলাম, এরা এই মদটা ওয়েস্ট বেঙ্গলেই বিক্রি করতো এবং বেশ কিছু বোতলের গায়ে লেখা রয়েছে, যে লেবেলগুলো ওরা ফেক বানিয়েছে তাতে লেখা রয়েছে ফর সেল ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অনলি। ঠিক আছে, এবার ছেড়ে দিতে হবে। হ্যাঁ, কাজটা আমরা 4টে হাই এন্ড লাক্সারি কারকেও আমরা সিজ করেছি, যেটা ডাইরেক্টলি ইনভলভ ছিল ইন ট্রান্সপোর্টিং সাচ লিকার্স, লেবেলস, হলোগ্রামস, ক্যাপ এটসেট্রা। বিকজ আপনারা জানেন হাই এন্ড গাড়ি চট করে চেক করে না, কেউ ভাবতেও পারে না যে এই লাক্সুরিয়াস কারে করে এই ধরনের লেভেল পাচার হচ্ছে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন দিস ইজ আ থর, এই থরটাও সিজ করেছি, একটা আপনার টয়োটা গাড়ি সিজ করেছি, একটা নিশান সিজ হয়েছে, আরেকটা গাড়ি সিজ হয়েছে, ওটা ব্র্যান্ডটা বলতে পারছি না এখান থেকে। আমার কাছে খবর আছে লাস্ট 2 মাস থেকে, পিন পয়েন্টেড বলতে পারবো না কতদিন ধরে করছে। এরা বিহারের বাসিন্দা। স্যার একটা লাস্ট প্রশ্ন, যে অ্যাপ্রক্স আপনাদের কি আইডিয়া মানে কতটা? It is above crore at this point of time. I cannot ascertain you because the process of seizure is still going on. ঠিক। আর ওই যে নীলটা, নীলের পাশে একটা হোয়াইটটা।